की हे भुरगे तशेच आहा. दिस इज द बिगस्ट सक्सेस. पॉलिटिक्स इलेक्शन येतले वयतले पूण मॅडमीन जे काम केला ह्या एक इव्हेंटा खातीर सगळे शिवोली गुड्यांतले भुरगे इतके फुडें सरले आनी आमच्या वांगडा जॉयन जाले. आयज पळयत जाल्यार अर्दे पर्रा कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे हांगा आसात. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मॅडम दिलायला लोबो अँड सर मायकल लोबो. सर येवपाचे पूण सर खूब टायर्ड आसात. मेसेज धाडल्या की आपणाक आयज येवंक मेळचें ना म्हणून. काय नजो इनॉग्रेशनाक ते हांगा आसले ओपनिंग सेरेमनी. सो हो टुर्नामेंटाचे फायनलिस्ट आमकां मेळ्ळेले आसा. एक डान्स इव्हेंट जालो त्याच्या उपरांत आता बिंगो बाय विलियम. विलियम यू आर रेडी? Ready? येस कम ऑन विल स्टार्ट. Yeah, we'll start. Good evening, ladies and gentlemen. Hello, friends and children of all ages. Welcome to this beautiful place, Gude Sholem, one of the best place for entertainment. Now I start my bingo or housey. We are going to have just one prize, that is quick 7, jaldi 7. खिंचे एक टिकेटेर 7 नंबर्स आसत जाल्यार तुमकां एक 2000 रुपीज कॅश मेळटले. प्लीज नोट वी आर प्लेइंग इन फॉर क्विक 7. Please note also that if there are more than 2 winners, the prize will be shared. Here we go. Shall we begin? Are you all ready for the bingo or the housey? Mahesh, take out a number. Put it in and turn on the screw. 6 and 2, 62. 6 and 2, 62. So आणि 2. I'll say one rhyming for you. All the beautiful rhymings. The number I missed was 3 and 6, 36. 3 and 6, 36. 3 आणि 6. हॅलो. Tell महेशाक सांग हांव महेश हालोयता. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock rock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock rock. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock rock. Come on, rock and rock and rock tonight. Jump and jive. 3 and 5, 35. 3 and 5, 35. 3 आणि 5. Christmas present on the floor. 2 and 4, 24. 2 and 4, 24. 2 आणि 4. We are playing in for quick 7. जल्दी 7. कोणाचे 7 नंबर एकूच तिकेटीर झालेला असते तो धावून यात and collect your 2000 rupees cash from Big Willie here. Thank you. Your skin turns blue when the temperature is only 2. Single number 2. Duko. Police constable 4 and 9, 49. 4 and 9, 49. 4 आणि 9. One more number. 7 numbers. No? Christmas cake 3 and 8, 38. 3 and 8, 38. 3 आणि 8. I'll repeat the numbers once again. Please do check. 2, 24, 35, 36, 38, 49, and 62. Anybody's ready?
representing single number 3, Tico. One fat lady with a crutch, 8 and 7, 87, 8 and 7, 87, 8 आणि 7. Please note, if there are more than 2 winners, the prize will be shared. Goodbye teens, 1 and 9, 19. 1 and 9, 19. 1 आणि 9. When it rains, it pours. 7 and 4, 74. 7 and 4, 74. 7 आणि 4. Boderick with big boobs. 1 and 0, 10. 1 and 0, 10. 1 आणि 0. You should have 7 numbers in one of the bingo ticket. Last number is 1 and 0, 10. Which one? कुंची रे? हाँ ये. हाँ, check करो. सांग. 10 is the last number call. Yes. 35 yes. 74 yes. आश्चर्य 87 है 87 yes 4 नंबर झाले आणि 3 जाय. It's a false alarm. I request all the guests here to keep on playing till you win the quick 7. Is that clear? We are waiting for 2,000 rupees cash. Well, she was just 17, and you know what I mean, and the way she looked, and way beyond compare. Oh, I couldn't dance with another. Ooh, when I saw her standing there. This number is sung by the Beatles. Evergreen, 6 and 4, 64. So, आणि 4. I request the last number should be there in your bingo or house it ticket. Otherwise, your bingo or house it ticket will be false alarm. Is that clear? A crutch and a flea. 7 and 2, 72. 7 and 2, 72. 7 आणि 2. Anybody sweating for 2,000 rupees cash? Dishu. This is from the guns of John Wayne. 6 feet 4 inch tall. Dishu, son of a gun. 2 and 1, 21. 2 and 1, 21. 2 आणि 1. कोणाकडे हा 7 नंबर झालेला बेगीन जाऊन या. I will give you 2,000 rupees cash. Is that clear? This number is from Udabai C right up to Arambol C. That is 5 and 3, 53. 5 and 3, 53. 5 आणि 3. Mahesh Parsekar says, I'm not going to pay my son's fee in the school. That is 4 and 3, 43.
4 and 3, 43, 4 and 3. Last number called is 4 and 3. Please come. Huh? किती? ना ना ना. 43. 43 yes. 21 yes. 2 yes. 62 yes. 74 yes. 36 yes. सो नंबर झाले आणि सातवो नंबर. Again you go. I will count for you. 2 yes. 21 yes. 43 yes. Last number. 62 yes. 74 yes. 72 yes. 36 yes. And the seventh number. 7 numbers. Okay. Yes. The first housey is correct. Last number 43 is there. 43 yes. 10 yes. 38 yes. 2 yes. 49 yes. 74 yes. And last number 72 yes. Both the houses are correct. The prize will be shared. The first one goes to Hemant Dalgarkar. Give him a big hand. And the second one goes to Mahesh Dukar. Thank you once again. 3 cheers for organizing this badminton tournament by Gude Boys. 3 cheers. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Next year when you do, I will also come again back here to do the bingo. I'll get new rhyming for you. थोड़ा new actola. I'm studying on this. So y'all also work hard for the badminton. Play hard and win the title wherever you go. All my best of luck for you. Reach home safely. तुझे मेलेले तुका सामर्थ्याने. All the gods will come. Rain God, sun God and the moon God. Thank you once again. Thank you, William. Thank you very much. That was bingo from William, Big William. Very famous personality. आणि आता prize distribution. I request all the players. मातशे हांगा येवन बसचे हां सगळे. All the players. Winners and runners up. Winners, runners up and semi-finalists. मातशे प्लेयरूच फक्त हांगा येयात. मातशे प्लेयर पयलीं येवचे हां. All the players, please. मातशे बेगीन येयात हां बसत. हांगा येवन बसत मातशे प्लेयर. Winners, runners up, semi-finalists. Please come. Please come here. All the players. And I request all the guests, तुम्ही सगळे मातशे मान्यवर हांगा येवचे हां. And जाता जाल्यार विनर्स फुडें बसात.
तुमकां जाय तशें बसत नाल्यार जाय तशें मिक्स बसा नो प्रॉब्लम ओके सगळे गेस्ट प्लीज कम मॅम प्लीज कम या ती वाट बंद करू नका बाई तांकां वाट दी मातशी अशी प्लीज ऑल द गेस्ट प्रवीण भाई ओ प्रवीण भाई वेलकम या ओके रिक्वेस्ट कम फ्रॉम दिलायला मॅडम कित्याक प्रवीण कोचरेकर भाई आमचो लीड येयला सगळ्यांची नांवां तुमच्या खातीर एकदा परत एकदा वाचता येदी व्हडली लायन येदो व्हडलो सपोर्ट ह्या टुर्नामेंटाक आनी दिलायला मॅडमीक सो आय वन्स अगेन ही सगळीं नांवां हांव परत वाचता जर कोण चुकले जाल्यार म्हाका सांगचें अवर गेस्ट टुडेज आर मोनाली पेडणेकर एक्स सरपंच शिवोली मान्ना मातशें कोणी हात दाखयल्यात आमकांय कळटलें की कोण मॅडम ती ओके थँक्यू मॅडम सगळेच वळखता अशें ना आमी शर्मिला वेर्णेकर सरपंच शिवोली मान्ना येवन गेलेत महेश्वर गोवेकर पंच सोडियम मान्ना येस थँक्यू सर शिवोली मान्ना न्हू ओके सूरज चोडणकर सर तुमकां आमी सामके वळखता खंय सर गेलो ओके देन दयानंद नायक बॅडमिंटन प्लेयर येस सर थँक्यू देन गोकुळदास गोवेकर एक्स बॅडमिंटन प्लेयर देन उमाकांत चोडणकर एक्स बॅडमिंटन प्लेयर येस थँक्यू सर देन श्री सागर नायक पंच मेंबर आसागांव देन निलेश सरनेम इज सरपंच सोडियम पंचायत निलेश वांयगणकर सॉरी सर निलेश वांयगणकर सर सरपंच सोडियम पंचायत विलियम फर्नांडीस डेप्युटी सरपंच सोडियम शिवोली मान्ना सॉरी जोकिम कार्दोज वॉर्ड मेंबर आसागांव येस सर मातशें फुडें येयात तुमी गर्देन कित्याक इतके रावल्या फुडें दिसोनी हनुमान गोवेकर वॉर्ड मेंबर अंजुना सर थँक्यू शीतल दाबोलकर वॉर्ड मेंबर अंजुना हनुमान नायक सरपंच आसागांव मंगेश चोडणकर वॉर्ड मेंबर ओशेल आय थिंक निलेश वांगणकर घेतला महेश गोवेकर वॉर्ड मेंबर मारनाव गुडेम जालें ओके दयानंद नायक ओके दीपक धारगलकर एक्स झेडपी and the last but not least my friend Praveen Kochrekar deputy sarpanch Oshel you are welcome sir and yeah there is one more name Vandana Narvekar sarpanch Oshel sorry ma'am yes सगळे गेस्ट येदे व्हडले सगळे गेस्ट हांगा प्रेझेंट आसा एक व्हडली लायन ही सांजचे आमी बरोवपाक स्टार्ट केले नाव एड जायत गेली and last came the Praveen Kochrekar. We welcome you all. और टुर्नामेंट 4 दीस चल्लो ह्या टुर्नामेंटाक खूब कितें पळोवंक मेळ्ळें फर्स्ट ऑफ ऑल एक युनिटी एक टीम 2 कॉन्स्टिट्युएन्सींक लागीं हाडले दॅट इज कलांगूट एंड शिवोलीम बऱ्यांतले बरे अशे भुरगे तयार जाले म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा हो टुर्नामेंट आनी हो मायक दॅट वील बी इन द गुडेम बॉयज ते स्वता ऑर्गनायज करतले ते करतात
पूण आतां असो टुर्नामेंट एका बीग लेवलीचेर करप त्या खातीर आय थिंक दिप्तेश तेंच्या कडेन कॅपेसिटी आसा. भैया, वेर इज भैया, माय फेवरेट. या असे कितकेशेच भुरगे आहाय पळय हांगा की आतां परत नांवां घेयना तेंची हांव. सगळ्यांक तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन, हे सक्सेस तुमचे सगळ्यांचे. सो नाव हांव थोडे रिक्वेस्ट करता की एक दोन दोन उतरां सगळ्यांनी उलोवची, त्याच्या उपरांत आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन घेवया. फर्स्ट ऑफ ऑल हनुमान नायक, सरपंच आसागांव. सर, तुमचे व्ह्यूज. हॅलो. आयज हांगा हजर आशिल्ले आमची काणकेची सरपंच मिसीस डिलायला लोबो, सॉरी काणका आनी पर्रा नेबर म्हणून सदांच काणका नांव येता. पर्राची सरपंच मिसीस डिलायला लोबो, शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीतले सगळे पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर, हांगा उपस्थित आसलेले सगळे प्लेयर्स आनी हजर आशिल्ले सगळे मान्यवर. आयज हो बॅडमिंटन टुर्नामेंटाची फायनल आसली. हांव पयले गुडेम बॉयज जो हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला तांकां हांव सगळ्या पयलीं थँक्यू म्हणटा, कारण आयज तेंच्या आशिर्वादान म्हाका हांगा 2 शब्द उलोवपाक मेळटा. मेन सांगपाचें म्हणटा ते आयज जी फायनल आसली, टुर्नामेंट आसलो हो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. अशें दिसता की चड मजा तरी आसली शिवोले आनी कलंगूट फायनल जावपाक जाय आसली, ती फायनल जाली पर्रा आनी पर्रा. कांय नजो, दोनूय एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी. गेम आसल्या कारणान कोण तरी एकटो जिखतलो. दोनूय टिमी बऱ्यो खेळिल्ल्यो. जशें पॉलिटिक्सान रुलींग आनी ऑपोजिशन आसता तशें टुर्नामेंटान स्पोर्टान विनर आनी लुजर आसतलेच. म्हणटकच जो लुजर आहा तेंच्यांनी मनान लावन घेवपाचें ना, कारण तेंच्यांनी बरें खेळिल्लें आहा, बरी टक्कर दिल्ली आहा. लास्ट पर्राची टीम जिखलेली आहा, तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता. आनी मागता आयज हो पयलो बॅडमिंटन टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आहा ह्या भुरग्यांनी. आनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक तेंच्यांनी खुबशी मेहनत घेतलेली आहा. अशें दिसता की शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता असलो पयलो टुर्नामेंट जाल्लो आहा. आनी हो टुर्नामेंट करपाक तेंच्यांनी खुबशी मदत घेतलेली आहा. म्हाका दिसता आयज हांव 1 वर जालें हांगा येयल्यार. खुबशे आमचे जे इनवायटी आहा 1 वर जाला, आनी आमी सदांच अशें म्हणटा की हांगा सारकें ना, थंय सारकें ना. म्हटल्यार आमकां म्हणपाक सारकें सोंपें आसता, कारण ही सगळी मेहनत गुडेम बॉयज आहा तेंच्यांनी घेतलेली आहा आनी हो टुर्नामेंट सक्सेस केल्लो आहा. आनी हो टुर्नामेंट सक्सेस करपाक जे ऑर्गनायज बाय कालोबा गुडेम बॉयज आनी सपोर्टेड बाय मॅडम डिलायला लोबो. मागता डिलायला लोबो कडेन की तुमच्या सपोर्टान हो बरो टुर्नामेंट जाल्लो आहा. आनी वर्साच्या वर्सा हो काळोबा देवाच्या नजरेच्या समोर वर्साच्या वर्सा हो टुर्नामेंट हेच्याहून फुडें बरो जावचो. आनी हो टुर्नामेंट जर तर फुडें हेच्याहून बरो जावपाक जाय, नाल्यार हांव पॉलिटिकल कांय उलयना. आमची कॅन्डिडेट मॅडम डिलायला लोबो आतां ते इलेक्शनाक बसतली. आनी हो टुर्नामेंट जर तर तुमकां बऱ्या हेतून पळोवपाचो आहा, नाल्यार अशी गरज आहा की मॅडमीक थोडी विटॅमीन दिवपाची आहा. आनी मागता तुमी सगळ्यांनी ताका येता त्या इलेक्शनाक विटॅमीन दिवन निवडून हाडची आनी फुडल्या वर्सा हो टुर्नामेंट बरे भशेन करून घेवचो. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता मंगेश जोडणकर सर, वॉर्ड मेंबर ओशेल. एक 2 उतरां तुमचे कडल्यान. आज या सुंदरशा
गुड्या गांवान श्रीदेव काळोबा यांच्या परिसरान आज हो टोर्नामेंट इंटर कलांगूट अँड शोलिम कस्टडी बॅडमिंटन टोर्नामेंट ऑर्गनायज बाय गुड एम बॉयज. या फायनली उपस्थित झालेले आमचे परवा गावच्या सरपंच तसेच 2022च्या शिवोली मतदारसंघाचे उमेदवार मॅडम डिलायला लोबो आणि इतर आमचे गावचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचास अँड अदर डिग्निटरीज आणि आमचे हे सगळे गावातले गावभाव तसेच आमचे हे टोर्नामेंटाक भाग घेतलेले सगळे प्लेयर्स हांव सगळ्यांचे वेलकम करता. आणि खरोच कोरोना काळा नंतर हे बरें चित्र पळोवंक गावता. जो आयज हो गुडे बॉयज हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो टोर्नामेंटाक बऱ्या तरेन वेल प्लॅनिंग करून जो आयज हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी खुबश्या टिमींनी पार्टिसिपेट केले तेंचे हांव अभिनंदन करता. आज हे फायनलीक जिखलेले तेंचे हांव अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छा दिता. आनी एक हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता जाल्यार टोर्नामेंट ऑर्गनायज करतलो जाल्यार ताका खुबशी मेहनत आसा. ती जी मेहनत आसा हे गुडे बॉयजान हे 4 दीस बरे परिश्रम घेवन हो बरो सक्सेस केल्लो हा टोर्नामेंट. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमकां ह्या गांवान जे आमचे शिवोली मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघात 6 पंचायतींनी आमकां ग्रावंड हेची कमतरता आसा. आनी ही जे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जे युथांक जे आमच्या लोकांक जी जाय ती आजून पर्यंत आमकां गावलेली ना. आज ही मॅडम आनी सर मायकल लोबो हे आयज बरें विजन घेवन आयज आमच्या शिवोली मतदारसंघान येयल्ले आसा आनी आमी तेंचे बरे तरेन वेलकम केल्ले आसा. कित्याक लागून आज तुमकां दिसता की मोठ्या तरेन आमचे पंच, सरपंच आनी इतर जे आमचे सपोर्टर्स आहा, आमचे सोशल वर्कर्स आहा, सगळ्यांनी मॅडम डिलायला लोबोक सपोर्ट केल्लो आसा. कित्याक तर आमी सराचे बरे तरेन जवळून काम पळयल्लें आसा. आमचे खुबशे आरोप जाता पण आमी आरोप ते फेटाळून उडयता. कित्याक ज्या तरेन आज शिवोली मतदारसंघान जो विकास आनी जे कितें आमचें विजन आसा जें पूर्ण करपाचें काम एकूच मॅडम डिलायला लोबो करूं शकता. कित्याक लागून की आज ती स्वता इतकी एक्टीव आसा मॅडम की आमी खुबशे पळयल्या पण मॅडम आमी स्वताहून कोणाक रावनासतना ज्या जाग्यार कार्यक्रम आसा ती एकली सराक सुद्दां रावनासतना ह्या तरेन ती काम फुडें व्हरता. आनी आमकां तिजेर पूर्ण विश्वास आसा. हांव जास्त टायम घेयना आनी थोडे उलोवपी आसा पण सांगून दिसता की ज्या तरेन मॅडम आमचे आज शिवोलेन जे कार्य करता, जे गरिबांक लागून जे कोविडा नंतर खुबशे आमचे लोकांक जी सुविधा गावोंक जाय ती गावोंक ना आनी ते आज आमच्या लोकांक दितना बरें दिसता, खोशी दिसता की आज आमी मॅडमी बरोबर आसा पण आमच्या लोकांचे कामां जाता. हें आमकां पळोवन खुबशी खोशी येता. आमचें इतकें इंटेन्शन की आमच्या लोकांची कामां जाल्या. हांव सुद्दां म्हाज्या वॉर्डान हांव सांगता ज्या तरेन सरावंडींग परिसरांतल्या लोकांची कामां जाता म्हाज्या लोकांची कामां जावच्या म्हणून हांवूय आमच्या लोकांक घेवन सरा कडेन वयता, मॅडमी कडेन वयता. आनी ज्या तरेन तेंच्यांनी पंचायती तर्फे कामां केल्या आनी एकूच हांव तुमकां स्पेशल सांगता की सगळ्यांनी आयकपाचें आनी हेजेर विचार करुया की जेन्ना आमी शिवोलच्यान हांव होशेलच्यान शिवोलच्यान सगळे जाण आमी सरा कडेन वयताले. एक तो मिनिस्टर म्हणून आमचो बार्देसान आसा सबंद गोंयचो पण तेंच्यांनी जी कामां आमी घेवन गेल्या ती न विचारता तुमी खंयच्यान येयल्या कसली कामां न विचारता तेंच्यांनी केल्या की ना तो शिवोलचो येयला म्हणून फाटीं दवरूंक ना. फर्स्ट प्रिफरन्स दिल्ले आसा आमकां. तेका लागून हांव मागता की आमी भायले भितरले हो कांय फॅक्टर ना. जेन्ना आमकां तेंच्यांनी बऱ्या तरेन वेलकम केल्या जी पूर्ण कामां करून दिल्या म्हणून हांव त्या सराक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशीच आमची शिवोलेन फुडें कामां करची हांव रिक्वेस्ट करता मॅडमी कडेन. मॅडमीचे विजय हो नक्की आसा. हेका आमी सगळे सपोर्ट करतले आनी ज्या तरेन यूथ जे अशे फुडें सरता आनी फुडें वयतले ही आमकां आशा दिसता. ज्या तरेन आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते सगळे आमकां गावतले आमकां पूर्ण विश्वास आसा. कित्याक ज्या तरेन भुरगे आमचे खेळोंक सोदता तांकां ग्रावंड जेन्ना ही सुविधा दिली ते वायट
वायट वाटेक पावचे ना हे आमकां परिपूर्ण म्हायती आसा. हांव मॅडम दिलाला लोबोक हो टोर्नामेंट सक्सेस करपाक हातभार लायल्या बद्दल सर मायकल लोबो आनी आज हे ऑर्गनायज केला आमचे गुडे बॉयज तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका एक 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल धन्यवाद. धन्यवाद सर. एक खरी गजाल सांगली सरान. सराच्या दारार केन्नाय वचा, सकाळी वचा, सांजचे वचा, असो दीस केन्नाच आसचे ना. आणि मॅडम प्लेट घेवन भायर सरल्या शिवाय केन्नाच रावची ना. केन्नाय वचा तुमी सकाळी उलो मारतली, हे पयलीं घालात तोंडान म्हणटले. स्वीट चालूच आसता मॅडमीचे सकाळी. कोणूय येयलो पयलीं तोंड गोड करता. सांजचो विशात जाल्यार सूप मेळता, दॅट इज शुअर. आनी ते आमी पयला. एवरी टायम केन्नाय वचा मॅडमी कडेन, सरा कडेन वचा. अशें एकूच जागो आसा जेचे दार केन्नाच बंद ना. आमी खूब मिनिस्टर पयले, आमदार पयले, तेंच्या कडेन वयतले जाल्यार वरांची वरां उबे रावचें पडटा. एक दार अशें आहा मायकल सराचें, केन्नाय वचा. कामां आयज ना जावं, दुसरे दीस जातले, पूण केन्नाच तेणी कोणाक ना म्हणोंक ना. आनी दार सदांच ओपन थेयला. दॅट इज अ बिगस्ट अचिवमेंट. खूब जाण म्हणटाले म्हाजी काम जायना हें जायना, पूण दारार वयतकूच केन्ना ना अशें जावंक ना. आनी मॅडम स्विटाची प्लेट घेवन भायर येयल्या शिवाय केन्नाच रावंक ना. थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. नाव कम्स निलेश वांयगणकर, सरपंच ऑफ सोडियम. सर, अ फ्यू वर्ड्स. श्री काळोबा देवाक नमन करून, साईबाबाक प्रणाम करून, आयचे माचये वेल्ल्या पार्रा पंचायतीचे सरपंच आनी फुडले आमदार शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बाय मॅडम दिलाला लोबो, तशेंच हांगर 2, 3, 4 पंचायतीचे सरपंच पंच आनी आमचे स्पेशल जे बॅडमिंटन खेळपी आनी ते वेटरन. म्हाका तांकां विचारतालो तुमी कित्याक खेळोंक ना रे. आमचो बाई उमाकांत, दयानंद, सर श्रीकांत, तसोच आमचो दोतोर आनी काली. दोतोर म्हटल्यार महेशाचो चुलता, तेवूय ताका आफोंक ना. तो बॅडमिंटन सद्या फामाद, तो आनी आमचो काली ओशेलचो. तेंच्यांनी हांकां दोगांयकूय आफोंक ना. हांव नकळो कित्याक आफोंक ना तो. एक्चुली दोतोराक आफोगूंच जाल्लो. दोतोर सद्या चड एक्टीव आहा आनी काली आमचो ओशेलचो. सॉरी तेंच्यांनी आफोंक ना कित्याक खबर ना. आयज जो टोर्नामेंट घडयला इंटर कालांगूट शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी बॅडमिंटन ऑर्गनायज बाय गुडे बॉयज, हेंच्यांनी खरोच हो टोर्नामेंट बरो घडयला. आनी जो आतां म्हणटालो आमचो मंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर शिवोलेन कांय ना, पयलो नासलो, आतां तरी सद्या जाला. एक मायकल सरान निकतोच एक ग्रावंड भायल्या उड्यार स्टार्ट केला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट स्टार्ट काबार जायत येयले विलियम, काम चालू आहा तेजें. आनी हांगा आतां हो टोर्नामेंट जो तुमी खेळ्ळ्या बॅडमिंटन, हांगा आसली खंय पयलीं कोण सांगतालो आत्तां शाळा, आनी शाळा मोडल्या आनी हो बॅडमिंटन कोर्ट केला. हो बॅडमिंटन कोर्ट आनी जो आपलो ग्रावंड भायल्या उड्यार केला सर मायकल लोबो हेच्या आशिर्वादांनी. हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तेंचे. तुमी अशेंच ह्या भुरग्यांक लागून, स्पोर्ट्साक लागून फुडें वावुरचे, फुडें सरचे, आमचो तुमकां सदांच तेंको आसतलो. आनी आतांच म्हणटालो कोण तरी दोनूय टिमी पावल्यो पोर्राच्यो फायनलीक, म्हणल्यार आमचे मॅडम आमांडा हे आमचे मान्नेचे, ते म्हाका सांगताले आत्तां आपूण फायनल जिखला ते आमचे शिवोलकार पोर्राचेच खेळोंक बरें ना, आमचेय बरें आहा. हे दाखोवन दिला ते चेडवान. आनी अशी म्हाजी 2 उतरां सांगून हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. थँक्यू सर. देन कम्स महेश गोवेकर, वॉर्ड मेंबर मारना शिवोलीम. थँक्यू. याद वाडाचा करेक्ट. गुड इवनिंग टू ऑल अँड हांव सगळ्यांक वेलकम करता हांगा जे मान्यवर आसा हांगा, आमचे सरपंच, झॅडपीज, एक्स झॅडपीज, डिलाला मॅडम स्पेशली. ओके. आनी सेम टायम हांव कॉंग्रेच्युलेट करता हे सगळे भुरग्यांक जे पार्टिसिपेट जाल्ले आसा.
आणि हो जो इव्हेंट पळय हेंच्यांनी ऑर्गनायज करून हाडला एक्चुअली इट इज समथींग खरें आमी एप्रिशिएट करपाक कित्याक हे अशे टोर्नामेंट आमी आमच्या टायमार 25-30 इयर्स बॅक पयलीं पळयताले आमी अशें हांगात ह्याच परिसरांत जाल्ले हा टोर्नामेंट आनी हेच लेजंड जे आसा उबे हांगा हे दयानंद बी सगळे तांकां पळोवंक आमी येताले ते ल्हान आसतना हांव आतांच कोणा तरी सांगतालो ते दयानंद स्पेशली गेमी पळोवंक खंय म्हापसा म्हण पर्रान म्हण बसीन वयताले आमी कित्याक हे टोर्नामेंट म्हाका दिसता कितल्या वर्सांनी जाता आमी पळयता आनी हांव खरें भुरग्यांक आमचे शिवोलच्या गुड्यांतल्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तेंच्यानी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो एक्चुअली समथींग इज अ ग्रेट अचिवमेंट आमकां आनी आमच्या गुडान येदो व्हडलो टोर्नामेंट जाला म्हाका दिसता आमच्या शिवोलेन म्हाका काही वर्सां जाली हे टोर्नामेंट पळोवंकूय ना बॅडमिंटन स्पेशली बट अशें दिसता की ह्या भुरग्यांनी एक प्रूव केलें की तांकां अजुनूय तें एन्थुजियाजम आहा बॅडमिंटन स्पेशली आनी आमचे कडेन मागता हेज्या फुडें हेज्या पेक्षा बरो व्हडलो प्रमाणांत करचो आनी आमी तेंच्या सदां आसतले आनी मॅडमीन जशें आयज आमकां आयज पासून जो सपोर्ट केला आनी आमी सेम एक्सपेक्टेशन दवरता की ह्या फुडें आमकां अशीच आमच्या कडेन आसची ती आनी हांव थँक्यू म्हणटा मायकल सराक की तेणी खरें फुडाकार घेतला आनी भुरग्यांक एनकरेज केला हे टोर्नामेंट ऑर्गनायज करूंक आनी तेंच्यांनी प्रूव केलें की तेंच्यांनी 100% डिलिव्हरन्स दिले हांगा आनी ह्या फुडें करतले ते आय कॉंग्रेच्युलेट ईच अँड एवरी पार्टिसिपंट्स एज वेल ऑर्गनायझर आनी हांगा आमच्या मान्यवर उबे आसा पळय तांकां थँक्यू म्हाका दोन उतरां दिले बोला थँक्यू Thank you, sir. Then the big name, the ex-badminton player, Dayanand Naik, sir. Please come. गुड इवनिंग एवरीबडी हांव चड वेळ तुमचो घेना मंचार आशिल्ले सगळ्यांची नांवां हांव घेना मंचार आशिल्ल्या सगळ्यांक यो कार्ड दिवन आनी आज हांगा आशिल्ले सगळे बॅडमिंटन प्लेयर हे बॅडमिंटन गेम पळयतकच म्हाका जवळ जवळ 40 वर्सांची म्हजी याद आयली कळ्ळें की 40 वर्सां पयलीं आमी खेळटाले पूण तुमकां सगळ्या प्लेयरांक फक्त एकूच म्हाजी गोश्ट सांगपाची आसा की तुमी सगळे जाण बरे खेळटात पूण त्याच प्रमाणे तुमी कितें करूंक जाय तुमचो स्टॅमिना वाडोवंक जाय स्टॅमिना जर तुमी वाडयत जाल्यार कसली गेम खेळूं शकतले तुमी आनी तुमकां आमच्या वेळार तरी तितलो आमकां सपोर्ट नाशिल्लो 40 वर्सां पयलीं आमकां शॅटलकॉक हाडपा खातीर पयशे नाशिल्ले पूण तरी आसतना आज तुमकां मॅडमीन तशेंच हांगाचे गांवचे तुमचे हे लोक गांवचे तुमचे क्लब आसा काळोबा क्लब तांणी तुमकां सपोर्ट केला तेन्ना हो जो तुमकां सपोर्ट जो आसा तो तुमी तांचो सपोर्ट घेयात आनी बरे प्लेयर जाया शिवोलचें तशेंच गुड्यांचें नांव वयर काडा आनी तुमकां मॅडमीचो तसोच सराचो सपोर्ट आसा तो तुमी घेयात आनी वयर सरात दोन उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल चडांत चड देव बरें करूं Thank you, sir. Now, Deepak Dhargalkar, ex-ZP. मागीर असलेले आमचे काणका पार्रा सरपंच मिसेस देलिला लोबो तसेच आमचे सडये पंचायतीचे सरपंच निलेश वांयगणकर तसेच मादना पंचायत सरपंच शर्मिला येवन गेली म्हणटाले तशेंच मुन्नी पेडणेकर आनी सगळे म्हाजे हांगा जमलेले सगळे सरपंच आनी पंच मेंबर आनी तशेंच आयज बॅडमिंटन प्लेयर्स तशेंच आयज सांगपाक एक उमेद दिसता की आयज गुड्यान ग्रावंडूच ना खो दिसतालो पूण आयज हो एक ग्रावंड खो दिसलो आनी हांगा आयज मोठी गेम जाली टोर्नामेंट बॅडमिंटन तशेंच आयज आमचे सर ना येवंक ना तशेंच हांव सांगूंक सोदता एक मायकल लोबो हे आयज मिनिस्टर तशेंच दोगूय आमी एक वांगडा काम करपी जिल्ला पंचायतीक तशेंच तो भितर आसा म्हणजे आमकां जिल्ला पंचायतीक जोगाडपाक आनी फंड्स हाडपाक एकदम तेजो सपोर्ट आसलो आमकां तसोच कित्याकूय खंयसरूय याद घालपाक फुडें तशेंच आयज तुमी पयले आसतले हांगा गुड्यान कितलीं कामां आमची जिल्ला पंचायत थ्रू जाल्ली आसा थंय आमचें देवस्थान काळोबा देवस्थानाचें दिसता 10 लाख 10 लॅक्स आमी मार्बल घातले तशेंच हांगा कृष्णा देवस्थानाचें तशेंच 3.5 लाखाचें काम केलें तशेंच आमचें चॅपल कपेल तशेंच थंयसर आमी 5 लाखाचें काम केलें पूण आयज जिल्ला पंचायत
मेंबर जिल्हा पंचायत आसून हांगा कामां जायना. तर त्या टायमार आमी एक भाव आनी भयणी कश्यो वागोवन आमी सगळीं ही कामां करतालीं. तेन्ना आयज एक उमेद सांगूंक दिसता की आयज शिवोले सारक्याक आमकां कॅन्डिडेट दिलीला लोबो आमकां बऱ्यापैकी गावल्ली आसा आनी तशेंच आमी तिका सपोर्ट करपाक जाय आनी तिका निवडून हाडपाक जाय. आयज सांगलें हांगा कितें फुडें एका वर्सान आमचो टोर्नामेंट परत दिलीलाक लोबोक सपोर्ट करून आमकां हांगा टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक जाय म्हणून. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की आमची दिलीला लोबो पळय आसा पळय ती ही फुडली शिवोलेम कॉन्स्टिट्युन्सीची ही विनर जावन आसतलीच. तेन्ना हांव निवडून येयलो म्हणटकूच आमचो फर्स्ट टोर्नामेंट हांगा जावपाक जाय. तशेंच आयज आमकां मागीर तुमी पळयल्याच आसतले आयज लोबो बायलो बायलो म्हणटा. हो बायलो न्हू, हो एक आमचो गांवचो भाव आसा. तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां लोक कितेंय उलोवं कोणाचें आयकपाचें ना आनी आमी मायकल लोबोचे मिसेसीक दिलीला लोबोक हिका आमी निवडून हाडपाकूच जाय आनी अशेंच भुरगे यूथ फुडें सरतले आनी बऱ्यापैकी बॅडमिंटन न्हू सगळ्या तितून आमच्या फुटबॉल म्हण तूं बॅडमिंटन म्हण तुमी क्रिकेट म्हण अश्यो ह्यो चालूच आमच्यो गेमी चालू आसतल्यो. आनी तशेंच आयज निलेशांनी सांगलां आयज जागरिया कडेन एक ग्रावंड जावपाक चालू आसा काम. तशेंच आयज हो ग्रावंड बेग्यानचो बेगीन घडोवन जातलो आनी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता हांव भाव आनी भयणांनी तुमी म्हाका एक उपकार आसा गुड्याकारांचो कित्याक जिल्ला पंचायतीक हांगा आसतना म्हाका हांगा हायेस्ट वोट्स दिल्ले आसा. तशीच हांव तुमचे कडेन मागतां दिलीला लोबोक हे फावटी तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी निवडून हाडचो म्हणून. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. एक व्हडलें भाशण म्हणजे मॅडमीचें आसतलें पूण हांव तें पेंडींग थेयतां बिकॉज मॅडमीचें भाशण म्हणजे सदांच मॅडम थँक्स करता आनी आय डोंट वॉन्ट टू क्लोज दीस इव्हेंट नाव. मॅडम तुमकां रावचें पडटली. सो इतके मान्यवर हांगा आसात. गुडेम बॉयजान ठरयलें की प्रत्येकाक एक यादगार हांगाच्यान कितें तरी दिवचें. एक उगडास तोंडा फुडें दोळ्या फुडें की केन्नाय पयल्या उपरांत आपूण थंय गेल्लो एक धाकटोसो तुमकां मोमेंटो आमी सगळ्यांक प्रेजेंट करतले. हांव रिक्वेस्ट करता क्लबाक म्हणजे आमच्या ऑर्गनायझरांक एक एकट्यान वचोन हें हांव जीं नांवां रीड आवट करता तांकां मोमेंटो दिवचो. फर्स्ट ऑफ ऑल वंदना नार्वेकर सरपंच ओशेल. वंदना मॅडम दीपिका दी. वंदना नार्वेकर. सेकंड मोनाली पेडणेकर एक्स सरपंच. महेश्वर गोवेकर पंच सोडियम मान्ना शिवोलीम मान्ना सॉरी ते सोडियम बरयला शिवोलीम मान्ना. महेश्वर गोवेकर फुडें फुडें हां मातशें नांव घेता तें सर ना सूरज चोडणकर. ओके. देन श्री सागर नायक पंच मेंबर आसागांव. निलेश वांयगणकर सरपंच सोडियम पंचायत. विलियम फेर्नांडीस डेप्युटी सरपंच शिवोलीम मान्ना. जोकिम कर्दोज वॉर्ड मेंबर आसागांव. हनुमान गोवेकर वॉर्ड मेंबर अंजुना.
शीतल दाबोलकर, वॉर्ड मेंबर अंजुना. हनुमान नाईक, सरपंच आसागाव. मंगेश चोडणकर, वॉर्ड मेंबर ओशेल. महेश गोवेकर झालं ना. दयानंद नाईक, सॉरी वेडा. दीपक दारगलकर, एक्स ZP. प्रवीण कोचरेकर, डेप्युटी सरपंच ओशेल. अँड नाव द लिजंड प्लेयर्स. एक 3 प्लेयर हांगा नांव आयिल्ले आसा, तेंच्यांनी फुडें येवचे. दयानंद नाईक, हें करा, हें दिया आतां घे. गोकुलदास गोवेकर, गोकुलदास गोवेकर. श्रीकांत मडगांवकर, श्रीकांत मडगांवकर. चला मरे. कृष्णा गोवेकर, किशोर गोवेकर, सॉरी किशोर गोवेकर. उमाकांत चोडणकर, and now the biggest supporter of this tournament, Bai Shivram Parsekar. He's our Bai. सदांच तो स्टेजी फाटल्यान आसता, but he is the man behind this tournament. हे जाल्या उपरांत सर हांगा ना, येवंक ना, बट आय रिक्वेस्ट मॅडम दिलायला लोबो, एक टोकन ऑफ लव फ्रॉम गुडेम बॉयज तूं घेवन वचपाचें मॅडम आनी सराक दिवपाचें. मायकल लोबो, श्री मायकल लोबो, मॅडमी कडेन दिता. दिस इज फॉर द सर फ्रॉम गुडेम बॉयज. And now, for the Madam Delilah Lobo, the Sarpanch of Village Panchayat Parra, and the candidate for election, Assembly election 2022, Madam Delilah Lobo. Okay, thank you. And now come the prizes. Player award पळयता त्यांच्या खातीर. First of all, housey winner Mayuresh and Hemant. मातशे फुडें येवच्या.
मॅडम वंदना मॅडम तुवें घेतला ना येस ओके मॅडम हो प्रायज तुमी दियात दिस इज द विनर शेअर जाला तेच्या भितर हाऊस दी प्राइज and now the prize distribution सगळे वाट पळयता तेजे द अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणून एक प्राइज असलो दॅट गोज टू स्वयं मडगावकर मॅडम हो प्राइज तुम्ही दिसतो then come the best player of the tournament best player of the tournament Asif Khan I request Dayanand Naik sir a prize तुम्ही दिवचो He's the Asif, the best player of the tournament. Now, Intergodem men's double. First of all, our semi-finalist कडल्यान वयता नितीन कलांगुडकर and तुषार गोवेकर, semi-finalist. नितीन कलांगुडकर and तुषार गोवेकर. I request आता एक काम करूया सगळ्यांची नाव घेना सर यू स्टार्ट फ्रॉम युअर सेल्फ एके लायनीन सगळे प्राइज दिवया यू कम दिस द सेमी फायनलिस्ट प्राइज नितीन कलांगुडकर and तुषार गोवेकर सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो उग्गी बसले आणि सगळे पळयता त्याच्या उपरांत सेकंड सेमी फायनलिस्ट नरेंद्र अँड निकेत मडगावकर ब्रदर्स प्रवीण सर हे बरें जातलें लायनीन येवप Then comes the runner-up for Intergodem men's double. Kanish Sagavkar and Diptesh Govekar. Kanish Sagavkar and Diptesh Govekar, runner-up, Intergodem men's double. ओके दिस इज द लव दोगांची मम्मी हांगा येयल्ली आसा तेंची अशी इच्छा की हो प्राइज तेंच्यांनी घेवचो कनिश अँड दिप्तेश गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज And now, the winners of Intergodem men's double, Dheeraj and Sudhir Govekar.
Thank you. Then comes the second category. Ladies Kalangud and Sholim champion. Ladies single. First, the semi-finalist. Amanda Fernandez. Semi-finalist. Thank you. Second semi-finalist, Shraddha Parsekar, a wife of Shivram Parsekar. And here come Ayush, the son of Shraddha Parsekar and Shivram Parsekar. Ayush Parsekar, receiving the trophy on behalf of mother, Ayush Parsekar. The semi-finalist, Shraddha Parsekar's trophy. Then the runner-up of the ladies single, Sunidhi Vader. Sunidhi. सगळे मातशे ताळयो मारच्यो हां. Then comes the winner's prize. I request Madam Delilah. And she is Malaika Lobo. Malaika Lobo, the winner of ladies single. Thank you, ma'am. From there. Now the men's double, Kalangud and Shivolim championship. Semi-finalist, first semi-finalist, Naresh and Asif Khan. Roshan. The second semi-finalist, Nadaf and Roshan. The runners-up of the men's double, Kalangud and Shivolim constituency, Swapnil and Viraj. Swapnil and Viraj, runners-up of the men's double. सगळ्यांनी क्लॅप मारच्या मार म्हणटकूच मारू नका मारीत चालूच दवरात and then comes the winner of the men's double, they are Ashmit and Vaishnav. Ashmit and Vaishnav.
Ashmit and Vaishnav are the winners of the men's double for Kalangud and Shivalim constituency. Ashmit is the son of Shivram Parsekar. Bai. Okay. Mixed double. The semi-finalist, Avdut and Juhi. Avdut and Juhi, the semi-finalist. Second semi-finalist, Arjun and Naisa. The runners-up for the mixed double, Malaika and Swapnil. Must ताळयो मारात, clap मारात. Give them a big round of applause. खूप कष्ट घेतल्या भुरग्यांनी 3 दीस टुर्नामेंट खेळतात आणि आयज तांकां एक ट्रॉफी मेळता. मिक्स डबल रनर्स अप. Now I request both of you, because this is runners up prize. Both of you. Mixed double. Winners prize goes to Nadav and Amanda. Please, both of you, sir. कोणच उठो नका. Just wait for 5 minutes. सगळे क्लॅप मारा. प्राइज डिस्ट्रीब्युशन ऑलमोस्ट, म्हणजे फक्त प्राइज दिल्या. द मेन पार्ट रिमेन्स. एक 4 दीस हो टुर्नामेंट जालो. खूप बऱ्यो गजाली घडल्यो, वायटूय घडटात. पूण एक टुर्नामेंट एक बऱ्या दिशेन गेलो. देवाच्या पांया कडेन आमी सदांच येताले हांगा. म्हाका अशें दिसता फाल्यां हो टुर्नामेंट जेन्ना आसतलो, म्हणजे हांगा कांयच नासतलें तेन्ना म्हाका हें म्हणटालें फाल्यां खाली खाली दिसतलें हांगा. येस, खूब खाली दिसतलें. पूण मॅडम तुमच्या वांगडा सदांच आसतली. हांवें तुमकां सांगलें की मॅडमीची स्पीच लास्ट जाता आनी म्हाका खुबश्या फंक्शनाक अशें एक्सपिरियन्स येयला की मॅडम ऑलवेज लायक टू थँक सगळ्यांक थँक्स म्हणटा ती लास्ट आपणाचे स्पीचीन. केन्नाय तिका मदीं उलोवपाक लायलें जाल्यार म्हाका सांगता सुशांत आय विल स्पीक आफ्टरवर्ड. वोट ऑफ थँक्स आपूण दिता म्हणून. सो ते सगळे तकलेन ठेवन हांवें मॅडमीची स्पीच फाटल्यान थेयल्या. शी वील थँक्स एवरीबडी प्लस शी वील स्पीक. मॅडम प्लीज. दिलाला मॅडम. Good evening, everyone, and good morning, almost the next day. देव काळोबाक नमन करून
आयज हे फायनल इंटर कलंगूट अँड शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी बॅडमिंटन टोर्नामेंट ऑर्गनायज्ड बाय गुडे बॉयज ऑफ शिवोली. आयज आमचे मदे हा सरपंचीस ऑफ वेरियस पंचायत ऑफ शिवोली, डेप्युटी सरपंच, सगळे वॉर्ड मेंबर्स, आमचो एक्स ZP दीपक, एक्स बॅडमिंटन प्लेयर्स, एक्स म्हणिना तांकां प्रेझंट, दे आर द मेंटर्स ऑफ यू ऑल प्लेयर्स. मागीर आमचे ऑर्गनायझर्स, ऑल द ऑर्गनायझर्स, बॅडमिंटन प्लेयर्स आनी माय डियर पीपल, फ्रेंड्स, व्हडली खोशी भोगता आयज शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलेच आमी बॅडमिंटन टोर्नामेंट ह्या जाग्यार काळोबा देवळाच्या फुडें ऑर्गनायज करतात. Big round of applause to the organizers. ऑर्गनायझरांक इतल्या कमी टायमान 2 दिसांनी दीस रात करून हांगा काम करून हें ऑर्गनायज करून हाडलें. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बाब शिवराम, या तो शिवराम पार्सेकर आनी ताजी आख्खी टीम. He helped them, he guided them how to go about, and your work doesn't stop here. 19 December we are having in Asagaon. आमचे ऑशेलूय मागीर घेतली, आमचो ऑशेल तेज्या उपरांत घेतली. गजानन तिलवे we are also having in your Anjuna if there is a badminton court. So all the badminton players, keep practicing. Winning, सदांच सांगता हांव, पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विथ स्पोर्टिंग स्पिरिट. एक दीस तूं जिखता, एक दीस हारता, बट द मोर यू practice with discipline, with full dedication, the better player you become. So keep practicing. Every Sunday you'll have more and more prizes to be won. Next Sunday it won't be only inter Shioli and Kalangut, it will be inter Vardes, taluka level. So you'll have more competition. So keep practicing. दोन आमी इंटर कलंगूट आनी इंटर शिवोली दवरले. एक आमच्या आरपोरा देवळाच्या फुडल्यान, आयज हे देवळाच्या फुडल्यान. सो नेक्स्ट वील बी इन आसागांव, इट विल बी तालुका लेवल. सो वी वॉन्ट यू ऑल टू play with much better crowd, much better players, so that you all become better players in future. So keep practicing. Many more trophies and prizes are to be won. देव बरें करूं म्हणटा बाब पालकर, ह्या गेमींक लायफ हाडलें ताणें. आनी आमचो पोर्राचो देव बरें करूं म्हणटा आमचो बिंगो William, he brought also life and he's a real stress buster. Made me laughed after such a long time. There's so much stress, election. आणि तुम्ही सगळे हांगा बॅडमिंटन लवर्स जे हांगा येयले, 4 दीस हांगा भुरग्यांनी खेळले आनी तुमी तांकां प्रोत्साहन दिलो. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एंड वॉट एवर गुडे बॉयज एंड एवरी वन हियर, वॉट एवर हेल्प यू ऑल नीड टू ऑर्गनायज मेनी मोर सच टोर्नामेंट्स, help and support will always be there. We are just one call away. माझो मोबाईल नंबर हा. आणि God bless you all. We'll keep meeting. Okay? Yeah, bye. YouTube आमचे आयज लायव्ह टेलिकास्ट केल्लो. बाब देव बरें करूं म्हणटा आमचो फोटोग्राफर, मिडिया, एवरी वन प्रेझंट हियर. आय एम सॉरी इफ आय हॅव नॉट टेकन एनी वन्स नेम. बस थँक यू एवरी वन. थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. जर कोण उरल्या तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली द साऊंड सिस्टम,
सुमित त्यांनी नाव घेऊ नका म्हणून सांगला तरी पण तुझे नाव हांव घेता एट लास्ट. सुमित, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू ऑल.